ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? ওইটা ভালো করে প্লাস্টারটা করবে, ঠিক আছে? তাহলে রং করতে সুবিধা হবে। হ্যাঁ, তাহলে এটা লেভেল ভাবে করে দিবে, হয়ে যাবে, তাহলে কাজটা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। আর কাকা কিভাবে সিরিয়াল লাগিয়েছে দেখ। देखो इसको कैसे तोड़ूंगा। आगे तोड़ दिया तो मेरा वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, सॉरी सब्सक्राइब नहीं, अगर इसको तोड़ दिया मेरा वीडियो को वायरल कर दोगे, ठीक है? और लाइक करोगे, कमेंट करके बोलोगे कैसा हुआ वीडियो। देखो मैंने तोड़ दिया, देखो मेरा वीडियो को लाइक करो और वायरल कर दो, मुझे सपोर्ट करो, मेरा वीडियो वायरल कर दो प्लीज प्लीज प्लीज। चाचा चाची माँ जो भी हो, मेरा वीडियो को वायरल कर दो। मैंने इसको तोड़ दिया, देखो प्लीज, मुझे फेमस होना है, मेरा वीडियो वायरल कर दो प्लीज प्लीज। दोस्तों, ये भाई साहब एक वीडियो देखते हैं। फिर भाई को भी इस आदमी की तरह वीडियो बनाने की चुल मचती है। আজ আপনাদেরকে এমন একটা জিনিস দেখাবো যে জিনিসটা দেখে তোমরা চমকে যাবে। মনে হচ্ছে আজ পর্যন্ত ওই জিনিসটা মডেলে তুমি দেখতে পাও না, দেখবে? এরকম জুতা মনে হচ্ছে তোমরা কোনোদিনই দেখো না। এরকম জুতা আছে, কোয়ালিটি ভালো আছে, একদম নতুন মডেল, নিউ মডেল, যেটা আমি কিনেছি। তোমরা গোটা দুনিয়া ঘুরলে না এরকম জুতা কোনোদিনও পাবে না, ঠিক আছে? আমি গ্যারান্টি দিয়ে একদম চ্যালেঞ্জ করে বলে দিলাম। কেন? আমি তো কিছু করি নাই জীবন। না না, এরকম করবে না, আমি কাউকে দোষ করি না, আমাকে ছেড়ে দাও, আমার জীবন নেবেন না। আমার ভুলে গেছে, আমি কাউকে এরকম কিছু করিনি, কেন জীবন নেবে? শুধু শুধু আমার জীবন নেবে? কি করলাম? আমার দোষ কি আছে? আমি কিছু করি না, আমাকে ক্ষমা করে দাও না, আমার জীবন নেবেন না প্লিজ, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, ভুলে গেছে। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? रुको जरा। ओले बाबा! शाबाश।